बीते 30 दिसंबर 2021 को शाम 6:30 बजे लेम्बुछौरा में फिशरी कॉलेज के डॉक्टर गोविंद देवर्मा को जाते समय उनकी स्कूटी को टक्कर मार उन्हें कुचलकर गए एक कीपर गाड़ी। पता चला है कि डॉक्टर गोविंद देवर्मा का घर जिरानिया में है। घटना के विवरण के अनुसार उनका एक्सीडेंट होने के बाद जब लोगों ने थाने में सूचना दी तो थाने के पुलिस अधिकारियों को आने में ही 1-2 घंटे लग गए थे। अगरतला के फायर सर्विस द्वारा 1-2 घंटे बाद अस्पताल ले जाया गया। क्षेत्र के लोग काफी आक्रोशित हैं क्योंकि अगर वे जल्दी पहुंचते तो डॉक्टर गोविंद देवर्मा को और जल्दी अस्पताल ले जाना संभव होता। उनका सवाल है, अगर उन्हें समय के कारण कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मा कौन उठाएगा? ताई बुसक थंबा थंगना नंगनाय हा ओ लाहार की थुई बे मांगने कथक तंगना अब के तामो बाय थुतालाय माने बो म गाड़ी लाहार बाय थुताय मा परे सिनि चिन ताखौने कायसा जानारि थांगा जानारि थांमा परे जों ताबो बुखावा बेलाय बुखा हामपरा माने हाइनि दंगो सिनि सारजों तामजानि सिनि आखा दफ्तर ताम नाय दं थुईनि कुनो दिए नाय दि कुनो रिपोर्ट दं अब खै बो गाड़ी बे थुतै जंगमानि जों साइमि आबो तो जों आसि डिटेल्स आसि सानानि मुसुंया थुतै गलां थांगा साइबो माया साबनो साबो जों आसि चिनि सारजों साइमाना चिनि आरखा दफ्तर सादि जे ओ थुतै जंगनानि मुं तामो गोविंद देवर्मानि हंजागो डॉक्टर गोविंद देवर्मानि हंजागो फिशरी कॉलेज बो ताबसु जरा जॉब खाइदंगो बखे लांमा त सखार अरो जागानो सजाखा जों ताबो खापां खासoi दंगो जों बलायनो तेप्रा बासिनो 6:30 to 7 नि बिसिङाव खबर मांखा टेलिफोन फाइका जे और लेम्बुछौरा चौमुनि रवि कुमार स्कूल चौमुनि कायसा एक्सीडेंट खा औ फाटल एक्सीडेंट खायखाय जों लगे लगे न येना खबर खा फायर सर्विस के तमो यांनि फायावै अन्य कोनो कास्टम ना आउटलाइन फाइकना आउटलाइन फाइनान के किसा लेरनाय आमो लेर खायखे बरक प्लान थांखा जदियो हे एरपरे जों लगे लगे जोंबो yang और कुन साथ जों नायसाय दंमो यांखे जोंबो थांखा कारण अलरेडी चिनि स्टाफ और तंजा किन्तु बरक बांमा नगै बरक किसा इसलोइ थांगा जों किसा समय रेखायखे आमतिखे गरम तरम यामानि जों किसा उसलोइ रेखायखे समय उसलोइ रेखायखे जों किसा बहुत किछु खसाय मा खाम लगे लगे एविडेंस जों मारक मा खाम किन्तु ताव तंखौ किन्तु काफी नरक ये ताखायदि ए लागा दि प्लिज छोटे समय गाड़ी एक्सीडेंट करছে বাইক একটা স্কুটি দিয়া জমি থেকে স্কুটি দিয়া আইতে আসলে গোবিন্দ ডাক্তার ফিশারি কলেজে ইউনিভার্সিটিতে হে চাকরি করে গোবিন্দ দেববর্মা ওনার বাড়ি কোথায় এর বাড়ি হলো তোমার ইয়োতে জিরানিয়া আর এই ফিশারি কলেজে ইউনিভার্সিটিতে হে জব করে এরপরে এখানে অ্যাক্সিডেন্ট করছে একটা কিপার শুনছি আমরা তো স্পটে আমরা দেখি নাই তবে সবাই আই যাই দেখতেছে কিপার যাইতেছে কিপার এখানে অ্যাক্সিডেন্ট করছে কিপারটা গেছে গা তারপর শরীরের উপরে দিয়ে গাড়িটা দিয়ে গেছে গা এরপরে অ্যাক্সিডেন্ট করার পরে পুলিশে যখন ইনফর্ম করছে পুলিশ 1-2 ঘন্টার পরে আয়ে এরপরে ফায়ার সার্ভিসের জন্য পুলিশের ইনফরমেশন করছে ফায়ার সার্ভিস আমরা মোহনপুর থেকে আসে নাই ইও ঠিক আছে আগরতলা থেকে তুলে নিয়ে গেছে তবে যেভাবে এখানে অ্যাক্সিডেন্ট প্রায় সময় এইভাবে অ্যাক্সিডেন্ট হয় আমরা এই লেম্বুছড়া সামনের মধ্যে আমি চাই প্রশাসনের কাছে আমরা এখন দায়িত্ব দিয়ে দিয়েছি এখানে এখন আরো বাকি কিপার আছে এই কিপার এখানে আটকানে আছে এখানে জিজ্ঞেস করলে কোন কিপার গাড়ি এবং তারা নামাইতে পারবো আর এখানে এই কিপারটারে যে ড্রাইভার যে অ্যাক্সিডেন্ট করছে তারা নামাইতে পারবো তাছাড়া আমরা এই কিপারটারে এখানে ছাড়তাম না এরপর আমরা প্রশাসনের কাছে আর দায়িত্ব দিতে আছি এখানে যেভাবে অ্যাক্সিডেন্ট করতেছে আমরা জায়গায় এই লেম্বুছড়ার মধ্যে অ্যাক্সিডেন্ট এই কয়েকদিন আগে এখানে যুবতারা অ্যাক্সিডেন্ট করছে এইভাবে একদম ডাইরেক্ট স্পট এইভাবে আজকের মতো স্পট ডাইরেক্ট এইভাবে আমি বলছি জায়গা আমরা যে চমনি বা থানার মধ্যে
একটা সিসি ক্যামেরা ব্যবহার করুক, যে গাড়িগুলি এভাবে তার নম্বর রাখতে পারুক, এভাবে আমি চাই প্রশাসনের কাছে। এই জায়গাটার নাম এই জায়গার নাম লেম্বুসরা স্কুল চমনি। পিএস আমরা লেফুঙ্গা, আমরা লেম্বুসরা ফাঁড়ি থানা আছে লেফুঙ্গার। আপনার নাম? আমার নাম সন্তোষ দেববর্মা, বাড়ি লেম্বুসরা স্কুল চমনিতে। পুলিশ কি বলছে? পুলিশ এখন তারা নিচে দায়িত্ব নিচে, আমরা দেখবো এখন কি করতে পারে, আমরা দেখা যাইব। তারা কইতেছে এখন আইয়া লাস্ট নিয়ে গেছে, লাস্ট নিবার পরে এখন তারা আইছে, এখন আইছে তারা কোথায় লাশ 2-3 ঘন্টার পরে। কোথায় নিচে লাশ এখন জীবিত নিয়ে গেছে, কি গাড়ি দিয়ে? এই ফায়ার সার্ভিস গাড়ি দিয়া।